40 na tayo of checking how many calls does it take to sell one mochi buns. Okay? Ayan na. Sa one Ayala tayo ngayon. Hi ma'am, mochi buns! Kung maalala nyo, kahapon po. Medyo nahirapan tayo. Almost 30 minutes bago tayo nakasell ng one mochi buns. So sana today hindi naman ganun. Hopefully 5 minutes lang. One Ayala, nandito tayo sa may bench lang. Hanapin nyo ng bench. Or pen shop, yan. Ayan, start na tayo. Ayan, baka maging challenging to ulit ha, wag naman. Pero wala pa masyadong tao. Pero okay lang. Para makita nyo din, diba, yung reality, diba? Ayan. No edits, no filter. Ayan. Hi ma'am, mochi buns. Hello sir, hi ma'am, mochi buns. May sugar free din ako mama. Check lang. Ay ma'am, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns po. Ay ma'am, mochi buns. Hello sir, hello ma'am. Yan, ito yung mga item natin para makita nyo lang. Ma-review lang natin ulit no. May strawberry tayo, lemon, chocolate, peach mango, blueberry, coffee bun, triple cheese, chia walnut. Yan. Hi ma'am, mochi buns po. Hello sir. Hi ma'am. Hello sir, mochi bun. Pwede mo siyang hawakan sir. Sa vanilla the texture lang. Malambot siya sir. Sugar free items. Hi po, mochi buns po. So, may Nutella, peanut butter, black sesame, matcha, red bean ube. Hi ma'am, mochi buns. May feeling na siya mama. Sige lang ma'am. Hello ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns. Hello ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. How do we put timer here? Tulungan niyo ako. Patulong naman po. Like during recording, maybe not after. Or pwede rin, both siguro. Or different options. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, hi sir, hello sir. Would you like to touch it ma'am? Para may idea kayo sa lambot niya ma'am. Very soft kasi ma'am. Baka nakita niyo na sa TikTok yan or social media. Pwede mo rin hawakan sir ha, sa banin. Ito na may mga mini namin ma'am. Kukunti na lang kasi yan ma'am eh. Hello sir. May feeling na siya inside sir ha. Gusto mo sir labas ko yung ganito? Kakagawa lang kasi eh. Ayun. May ibang options pa dito ma'am. Mga 150 isang pair, 250 dalawang pair, ma'am. Ito ma'am, pag mahilig ka sa mango, nilalagay ko dyan mango, ma'am. Anong gusto niyo, ma'am? Sa gitna. 150 pa yung ganito. Isang ganito daw, 150. Hello sir, mochi buns po. Thank you so much. Hi ma'am, hi sir. Thank you sir. Thank you ma'am. Hello ma'am, mochi buns po. May palaman na siya mama. May sugar free din yan mama. Would you like to touch it ma'am? Sa vanilla the texture. You can touch your product if you want to know how soft they are. It's not daw na may spill, oh. Hindi, joke lang, ma'am. Joke lang. Pwede mong hawakan eh. Ganyan siya, ma'am. Malambot siya, ma'am. Halika na, pumili ka na. Ikaw daw, mother. Ano gusto mo? Coffee, blueberry, chocolate, strawberry, lemon, peach mango. Ma'am, meron din tayong assorted, ma'am, ha? Para you can try different flavors. Tagi-isa na kayo dyan, ma'am. Plus, mas mura kasi if you buy the box.
Mama, ayun o. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bang lima ako, ma'am. Sige na nga, yan na. Sige, thank you, mama. Pero gusto niya na-try yung isa. Sige, ma'am. Buksan na natin. Sige. Or gusto mo, eto, tapos sige, kuha ka na isa, sige. ma'am. Gusto mo ganun. Diba? Upselling lang yan. Then, para magdagdag pa siya. Ano sabi niya? Peach mango, ma'am, na okay. Ito, tsaka 450 to, ma'am. 120 lang yan, ma'am. Mali, 570 lang po, ma'am. 500 na lang. 570 lang. Kung nabanggit ko na ba sa'yo, pag naka 600 ka, may free cake ka na kasi. Anong free cake? Pakita ko muna sa inyo, ma'am. 570 ka na kasi, ma'am. Ganito siya, ma'am. Manifest mo na yan, ma'am. Sige, go. Wa- Sige. Anong gusto mo? Coffee ba? Sige po, ma'am. Aso siya. 690 na siya, ma'am. 690. Dapo, ma'am. 6.7 sana, ma'am, no? 6.7. Coffee yung isa. Ma'am, tanong ko lang isang box, isang peach, saka isang coffee, ma'am. Na. Kainin na daw. Ay, sige, ma'am, kainin mo na, ma'am. Pwede isa pang plastic. Sige po, ma'am, bibigyan kita. Yati ka. Ganyan. Laki naman na yan. Bigay ko muna to. Yung gloves natin na saan. Walang pang 10. Eto, ma'am, di ko na i-tape, ma'am. Amuyin mo to, ma'am. Ang bango niya, ma'am. Very aromatic na, ma'am. Kape talaga to, ma'am. Oh. Yes, ma'am. Yung gloves ko mo ko. Hello, sir. Mochi buns. Ipalaman na yan, ah. Ma'am, ito, ma'am, try mo din, ma'am. Yung strawberry namin. Strawberry. Masarap siya, ma'am. I-let it sink in muna. Yung taste niya after few seconds, eh. Ay, masarap. Ayoko ng strawberry. Sige po, ma'am. Tapon ko na lang ito. Isa pang plastic. Pero ma'am, bigyan na lang kita. Gloves ang kailangan mo, di ba, ma'am? One pair kasi ito, ma'am. Pero ito yung... Ay, sige, ma'am. It's yours na, ma'am. Suklihan mo, ano? 690 kasi total, eh. 310. Pampili ka lang, ma'am, ah. Ma'am, ito pa yung plastic, ma'am. Ito na yung 10 ko. Ano yung isa dito? Mango nilalagay yan, ma'am. 450 to 40. Tapos custard yung green niya, ma'am. Are you po? Ma'am, bigyan mo na kita ng sukle, ma'am. Don't forget the box, ma'am, ah. Sige, ma'am, you can eat it. Pwede, Walang plastic bag? Dito lang siya? Bigyan na lang kita, ma'am. Wait lang, ma'am. Hindi, dito na lang para sabay na. Hindi na, ma'am. Wala. Gusto niyo muna umupo, ma'am. Ano ko lang siya, ma'am. Tanggalin ko lang yung chair, ma'am. Yan, i-separate ko, ma'am. Ako naman. Thank you. Ito, ma'am. Excuse lang, ma'am. Pa-drop na lang, ma'am. Thank you, ma'am. Sige, ma'am. Sit down muna. Do you want a taller chair, ma'am? Ito, ma'am. Taller chair, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you sa support, ma'am. Taga Maynila lang ba kayo, ma'am? Yung iba kasi, ma'am, galing province pa daw sila. Sa TikTok kasi ito, ma'am. Baka have you seen it sa TikTok, ma'am? Maybe send ko sa yung handle ko, ma'am. Opo, ma'am. Pakita ko lang sa'yo, ma'am. 17 ba ito, ma'am? Or MUYOO. Muyo? Opo, ma'am. Pero thank you, ma'am.